tayo dito guys. Kung sa ano guys. Soul is not easy letting go. Ayos. Itaas. Ito na si Ubit guys. Si Ubit. Si Abit. Wah, ikuan man eh. Ito eh. Shades. Kawano na guys. Kawano na. Guys. Kawano na yun guys. Sana all. Guys, yung gawa natin kanina guys. Oh. Tapos na guys. Ano guys. Tapos na palit natin ng ano guys. Kanina. Yung scene guys. Yung napalitan natin guys. Ano guys. Tatlo. Ito guys. Ito na scene guys. Ito guys. Yung bago guys. Ito guys. Yung pinilitan ni kanina. Sobrang init kanina guys. Parang nahilo ako guys. Guys. Ito lang pinalitan na guys kasi matulog na. Sobrang guys. Buk na guys. Kuhain nyo natin guys. Yung tinanggal natin kanina mga ano guys. Umbrella guys. Sana all. Sobrang init kanina guys. Hilo ako guys. Kunin natin yung ano guys. Pako dito guys. Kasi dapat umulan guys oh. Ang umulan ngayon guys. Guys. Sana all. Sobrang init kanina guys. Ngayon parang umuulan na guys oh. Ganun ang kalangitan guys oh. Ayan na guys. Pwede dampog na guys. Sana all. Ito guys, ilagay natin dito guys. Yung umbrella. Sobrang init kanina guys. Ngayon ano na. Lapit ng umulan guys. Sana all lagyan guys. Itong parang ginamit natin kanina guys. Pag tuklap ng ano guys. Ito guys. Guys kasi malapit ng ulan guys. Malapit na masana all guys. Sana wala nang tulog guys. Tinanggal natin kanina guys. Usihin guys. Dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood guys. Bye bye.